Na, duan mga minubo na taha Jerusalem na midikahi to. Kanawa, ikamayan na minubo kas at puhawangan tad imatay ta mga panguta? Kairon men si kandin kung kay, na idnanaw ta mauran minubo. Mambatwa man si kandin sugaa tadat mga pangu. Nakasadaran don ayo, na si kandin en kas Mesiyas? Pero atid ingumaran iddas Mesiyas, waen at pakasada katahaingkan si kandin. Pero inimuhan minubo, nasaral lang taradman, kaingkan si kandin idpaman. Na, lagguntid nanaw si kandin jot templo, idaseng si kandin tamanok ka kahirin to. Kunan daw, kanakilaan ni Kiyo, way nasaralan daw, kaing kanaid paman. Pero, iyan magat, wa amid undini, paman takad din id kapii. Suiddas id papiyad kaddi, si kandin en, kasbanan manama, nawaraw nakila. Pero siyak, nakakila kandin, ay yaso, riyan aman, id paman, way si kandin en, kas id papiyad kaddi. Pamantad at idaseng ni Jesus, at amatan dan nanay si kandin, pero waran na kaako, ay yaswa paman idinguma kas allog na timpo. Pero ahad iling tadda, maurarad na mga minubo, kas idpamakay kandin, kahiran to. Si kandin din ayo kas Mesiyas, ay yaswa ahad anday nagpakalampas tadat mga makasasabon pinungan din. Na, narinag ta mga parisiyo, idas kad pasisipay tadat mga minubo makaatag ki Jesus. Deen, si kandan way das mga pangu tatahad buwis, idpansuhuran idas mga tahad tamong ta templo, naad amatton si kandin. Kahin Jesus to. Mababarabba kas timpo, naad bakad dumaki. Ayas ad liwad adman, diat id papiyat kaddi. Ad nangkap ko kaddi, pero di ad ni Kiyo ad kakita. So di ikaw man at pakaundian, tad undian nan ko. Na, idpainturay idas mga pangu ta mga Hudiyo, kahiran to. Ingkan ayo at undian inin minubo, na ditad si kandin at kakita. Sadda ayo kad undian si kandin ta mga dumata na Hudiyo, na idpanaw pariat mga ingat ta Grego. Way adnanaw si kandin duton. Andan kas kahulugan tadat idaseng din na. Adnang kap ko kaddi, pero di ad ni Kiyo ad kakita. Way di kaw ad pakaundian tad undian nan ko. Na, riyot katampusan na allaw taddan pista, na ideen kas allaw na duwan dakon karuanon, atag ta mga Hudiyo. Ilahina si Jesus, way mitaseng si kandin tamanok ka, kahirin to. Iddas ahad anday kaniyo nadkatakkangan, undin ikaw takaddi, so ad painaman ko si Kiyo. Ayaso, na ikahiriat na sulat na kahit manama na, iddas minubo nadpamakay kaddi, duan maanten aweg, na adaos, pamandiat ginawa rin. Das kahulugan tadat idaseng ni Jesus na maantoy aweg, ideen sa espiritu tamanama, na idbaggay riyat at pamakay kandin. Si idan timpo, wapa idbaggay kandan, idas espiritu tamanama. Ayas wapa man nawaton si Jesus. Na, tanarin nagtadat mga minubo idas idaseng ni Jesus, midikahi idas dumato. Iniran en kas propeta na idangat anta. Duan mandad midikahi to. Si kandin en kas Mesiyas. Pero midikahi mandad idas dumato. Kana, so idas Mesiyas, kana ad paman diat probinsya ta Galilea. Ayas na ikahi diat na sulat na kahit manama, na idas Mesiyas, ad paman en diat kaubaran ni Harin David. Way ad tabo si kandin, diat Bethlehem, na idubpan ni Harin David. Deen, nakad-asa-asa kas paumdam tadat mga minubo, makaatag ki Jesus, way nakadbaad si kandan. Idas duma, at kapian nadamat kandin. Pero waen ahad sokkad kandan na nakaako nagpung tada. Tait panliwad don idas mga tahad tamong ta templo, itinturan si kandan tadat mga parisiyo, way tadat mga pangu tatahad buwis. Kahiran to.
Mambot waro si kandin piyadda rin eh. Kahitadot mga tohod tamong to. Waparan minubo na nakananaw, iling kandin. Midikahe iddos mga parisiyo to. Mambo, ahad ba si Kiyo na akalan di mandad? Si kami na mga parisyo way da sa mga panguta Hudyo. Doon ba ahad sakad ka namin pamakay kandin? Wara, idareen sa mga minubo na wakapat ta mga suho ni Moses kasit pamakay kandin. At kasahapan dan kasilot na manama. Na, si Nicodemo na nakaundian dangan ta kay Jesus, way sakad mandad tadot mga parisiyo, midikahe si kandin diat mga dumarin to. Kan na wasupak jat kita batasanan, naad hukuman na nakasaid das minubo, adwapan na intud-inturi, amid kasaral lang kas napungan din. Midtabak si kandan to. Te, toha Galilea ka mandad. O yari mantad basa idas na sulat na kahit manama wait kasaralando na waen propeta na itpamandiat Galilea. Napang nga ida, itpan uliran don langon.